강의 시작하겠습니다. Vamos a empezar entonces con la última lección. 자, 교재 30강 참왕 대신 그리스도입니다. Vamos a ver la lección 30 en el material Cristo el verdadero Rey. 구약 성경의 다른 책들에서도 왕에 대해서 살펴볼 수 있지만 특히 역사서는 왕에 대한 이야기를 집중적으로 설명하고 있습니다. Podemos ver un contenido acerca de los reyes en varias otras partes del Antiguo Testamento, pero especialmente en los libros históricos nosotros podemos ver un gran detalle acerca de los reyes. 그리고 또 시편도 왕에 대해서 많은 설명을 하고 있습니다. Y los salmos también nos explican mucho acerca de los reyes. 이스라엘의 왕이 생기게 되면서 이제 왕정 시대가 열리게 되는데 그 기록들이 어떻게 시작됐는지 성경은 분명히 보여주고 있습니다. Y surgiendo los reyes de Israel, entonces surge la era de los reyes y la Biblia nos explica cómo es que se abre esta era. 여호수아와 갈렙이 믿음을 가지고 가나안을 정복했죠. Josué y Caleb tuvieron fe y entraron a conquistar a Canaán. 근데 여호수아와 갈렙과 그때 당시에 살았던 장로들이 다 죽고 난 이후에 이스라엘은 급격하게 우상 숭배를 시작합니다. Pero después de que Josué y Caleb y los ancianos de ese tiempo murieron, Israel regresó repentinamente a una gran idolatría. 그때마다 하나님은 이스라엘에게 이제 이방 민족들을 통해서 어려움을 주는데요. Y desde ese entonces es que a través de los gentiles Dios causa dificultades a Israel. 그럼 이스라엘은 고통스러워서 하나님께 부르짖고요. Y entonces Israel padece y clama a Dios. 하나님 그 음성을 듣고 사사를 보내줍니다. Y Dios, escuchando esta voz, envía a los jueces. 사사가 하나님께서 보내주면 그 사사가 이방 민족들을 무찌르고요. Y entonces los jueces que son enviados por Dios destruyen a los gentiles. 사사 살아있는 동안에는 평화가 유지됩니다. Y durante el tiempo de vida de los jueces se proclama la paz y continúa la paz. 전쟁이 없습니다. No hay guerras. 근데 사사가 죽으면 곧바로 이스라엘은 또 우상 숭배를 합니다. Pero cuando muere el juez, entonces otra vez los israelitas empiezan a caer en idolatría. 그래서 똑같은 일들이 계속 반복이 되는 거죠. Y se repite esto una y otra vez. 이스라엘 백성이 어떻게 생각을 했냐? 계속 사사만 죽으면 문제가 생기니까 우상 숭배에 대한 생각은 안 하고 사사 같은 사람이 계속 있으면 좋겠다 이런 생각만 하는 겁니다. Y entonces los israelitas que llegan a pensar, si verdaderamente estos jueces siguen desapareciendo, entonces vamos a seguir problemas, no piensan en su propia idolatría, sino les gustaría que una persona como un juez se quedara por siempre. 그래서 사사기 기자가 쓴 책 내용들 보면 핵심이 뭐냐면 그때 왕이 없었기 때문에 백성들이 자기 눈에 옳은 대로 행했다. Si podemos ver al autor del libro de los libros de los jueces, entonces podemos ver que el pueblo consideraba justo y correcto que se levantara un rey. 사사라고 하는 거는 그 아들에게 세습되는 게 아니거든요. Porque el ser un juez, esto no se trasladaba al hijo. 그러니까 왕이 있어서 계속 다스릴 왕이 있으면 우리 괜찮지 않겠냐? Pero si nosotros continuamos teniendo un rey que nos gobierne, entonces las cosas estarán bien, pensaban. 왕이 없는 게 문제다 이렇게 생각을 했어요. Pensaban que el problema no era que no había un rey. 그래서 이스라엘이 하나님께 왕을 달라고 사무엘에게 요청을 하죠. Por eso es que Israel le pide a Samuel que Dios les dé un rey. 사무엘이 굉장히 화를 냅니다. Y Samuel se enoja muchísimo. 하나님이 우리 왕이신데 Porque Dios es nuestro rey. 왜 너희가 불신자들처럼 왕이 필요하냐? Porque necesitan reyes así como estos incrédulos. 사람이 우리를 다스리겠냐? ¿Ustedes creen que el hombre nos va a gobernar? 하나님이 우리를 다스려야지. Es Dios quien nos tiene que gobernar. 우상숭배하는 죄에다가 또 다른 죄를 범하고 있냐? Entonces están cometiendo otro pecado aparte de la idolatría en la que ya están. 왕을 구하는 것 자체가 또 다른 죄를 짓고 있는 거다. Entonces el pedir otro rey es un pecado. 하나님께 이야기하니까 하나님이 그들에게 왕을 허락해 주십니다. Y entonces él le dice a Dios y Dios les permite un rey. 사실은 그 왕을 얻게 되는 근본 이유 자체가 굉장히 불신앙적인 거였단 말이에요. Porque nosotros podemos ver entonces que la razón por la que ellos obtienen un rey está fundamentada en la incredulidad. 왕을 필요로 하는 목적이 뭐였냐 이 사람들은? Porque para ellos, ¿por qué era necesario un rey? 우리 잘 먹고 잘 살게 하는 겁니다. Para comer y vivir bien. 외국에게 침략당하지 않고 우리나라가 강해지고 Para que no puedan sufrir invasiones del exterior, sino que su país sea próspero. 고통당하지 않고 그냥 잘 먹고 잘 사는 게 목적이에요. Y para no sufrir, sino comer y vivir bien, esto era su objetivo. 하나님이라든지 언약이라든지 이런 거 생각도 안 씁니다. No pensaban ni en Dios, ni en el pacto, nada de esto. 그래서 오직 육신의 평안, 육신의 축복 요것만을 추구하는 겁니다. Y lo único que pedían era la paz y también el estar bien físicamente. 그런데도 불구하고 하나님이 왕을 허락하십니다. Pero a pesar de esto, Dios les permite un rey.
rey. 그래서 이스라엘의 이제 왕정 시대가 시작되는데요. Y entonces empieza la era de los reyes de Israel. 이스라엘의 초대 왕이 사울 왕이었습니다. El primer rey de Israel era Saúl. 베냐민 지파에서 사울 왕이 간택이 됐고요. De la tribu de Benjamín se eligió a Saúl. 키가 크고 잘생긴 것 같아요. Y él era alto y apuesto. 다른 사람보다 머리가 하나가 더 컸다고 하니까 엄청나게 키가 크고 Dicen que era una cabeza más alta que las demás personas, entonces era muy alto. 오늘날 막 영화 배우처럼 잘생긴 것 같아요. Y entonces él pudo haber sido muy atractivo como las estrellas de cine hoy. 근데 문제는 뭐냐? 겁쟁입니다. Pero ¿cuál era el problema? Que él era miedoso. 왕으로 뽑힐 때도 자기 뽑힐까봐 두려워가지고 막 숨어 있고 Y cuando se estaban eligiendo a los reyes, él tenía miedo de que él fuese elegido y por eso se escondía. 왕이라고 뽑아놨는데 잘생겼는데 뭔가 잘 못 싸울 것 같아. Y entonces se eligió como rey. Era puesto sí, pero parecía que no iba a ser bueno en la lucha. 이스라엘은 어떤 왕이 필요하죠? Israel, ¿qué rey necesitaba? 막 잘 싸우고 막 다른 적군들을 막 무너뜨리고 이런 왕이 필요한데 Los reyes decían que necesitaban un rey bueno en la guerra para poder destruir a los enemigos. 너무 조심해가지고 막 남의 뒤에 숨어 있고 이런 사람이 왕이 된 겁니다. Pero él era alguien muy tímido, por eso se escondía detrás de los demás. 그러니까 이 사람이 왕으로 뽑혔는데 백성들이 싫어하는 Y 거예요. él era elegido como rey, pero al pueblo no le agradaba. 근데 왕위에 사울이 오르고 난 이후에 하나님의 신이 임해버립니다. Pero después de que Saúl fue elegido como rey, se manifestó Dios sobre él. 암몬 사람들 갖다가 완전히 대파하고 이 승리를 합니다. Y entonces a los amonitas los destruyó totalmente y tuvo victoria. 이러니까 백성들이 마음문이 열려가지고 사울을 왕으로 해야 되겠다. Y entonces el pueblo abrió su corazón y dijeron, entonces Saúl sí es un buen rey. 이래서 사울이 왕이 됩니다. Y entonces así él se vuelve rey. 자, 이런 과정들을 보면 지금 백성들은 왕을 필요로 하는 게 아니고 나에게 좋게 해줄 사람이 필요한 거죠. Y si miramos este proceso, nos damos cuenta de que el pueblo no necesitaba un verdadero rey, sino ellos querían a alguien que les cumpliera las necesidades. 왕을 달라 이것도 진짜 나를 위한 거고 그냥 육신적인 이유입니다. El pedir un rey también era para sí mismos, era algo físico. 사울이 왕이 오르니까 이 일들을 만족시켜주는 것 같이 모든 전쟁에서 승리하기 시작합니다. Y Saúl entonces al levantarse como rey para empezar a cumplir estas cosas, él empieza a tener victoria en todas las batallas. 이러니까 이스라엘 백성이 너무너무 좋은 거예요. Y entonces los israelitas se alegran mucho. 문제는 뭐냐? Pero ¿cuál era el problema? 이 사울은 하나님 앞에 순종하지 않는 왕이었단 Que 말이에요. Saúl era un rey desobediente ante Dios. 블레셋과 전쟁하는데 사무엘이 늦게 오니까 자기가 제사를 사무엘 대신 드려버립니다. Porque cuando él estaba en la guerra contra los filisteos, como Samuel venía tarde, entonces él, en vez de Samuel, es quien dio la ofrenda. 제사장만 하나님 앞에 피제사 드릴 수 있는데 Porque solo los sacerdotes podían dar ofrenda ante Dios. 자기가 번제를 드려버린다. Pero él mismo empieza a dar esta ofrenda encendida. 이유는 하나입니다. Y es una la razón. 번제를 드리고 하나님이 역사해야지 전쟁이 이길 것 같은데 사무엘이 안 오니까 번제를 못 드리니까 사람들이 불안해하는 거예요. ¿Por qué? Porque ellos tenían que dar la ofrenda de sangre para que así Dios les favoreciera y así pensaban que iban a ganar, pero Samuel no venía, entonces ellos estaban ansiosos. 그 사람들을 갖다가 안정시키기 위해서 하나님의 말씀을 갖다가 어겨버립니다. Y entonces para tranquilizar a las personas es que él viola la palabra de Dios 하나님 앞에 서지 않고 사람 앞에 서는 y 거예요. no se para ante Dios sino la gente. 그리고 제사장직을 범했다고 한 것은 그리스도의 직을 범했다는 겁니다. Y el hecho de haber violado este sacerdocio quiere decir que ha violado también al Cristo. 그리스도의 피를 예표하는 게 피제사인데 그거 자기가 드릴 수 없는데 자기 마음대로 임의로 드리는 겁니다. Pero entonces, ¿qué representaba esta ofrenda de sangre? Representaba la sangre de Cristo, pero era algo que él no podía dar y él mismo lo quiso dar. 큰 죄죠, 사실은. Es un gran pecado entonces. 성경에서 그리스도직에 대한 뭔가를 하는 사람들을 하나님이 크게 책망하고 저주합니다. Y si podemos ver en la Biblia aquellas personas que violan un oficio de Cristo, Dios se enoja mucho con ellos y les maldice. 사실은 이때 이미 사울에게서 하나님 마음이 떠나버리죠. Y la verdad es que en ese entonces es que Dios se alejó del corazón de Saúl. 아말렉이랑 전쟁 승리하고 난 다음에도 불순종을 합니다. Incluso después de tener victoria contra Amalek, él desobedece. 하나님이 모든 가축들 다 진멸하라고 그랬거든. Porque Dios le había dicho que eliminara todo el ganado 그리고 왕도 다 죽이라고 y 그랬거든. que eliminara a todos los reyes. 근데 왕도 살려주고 그리고 짐승들도 살찐 것들 자기가 다 취합니다. Pero él salvó a los reyes y del ganado, aquellos que estaban gordos, se los llevó él mismo. 사무엘이 너무 화가 나서 어떻게 진에서 그 짐승 울음소리가 들리냐? Y entonces Samuel se enojaba muchísimo y le decía, ¿cómo es que puedes obedecer también a este ganado? 진멸하라고 그랬던 그 짐승들 다 안 죽였냐? Entonces, ¿acaso no has eliminado a todo este ganado y a estos animales que Dios te dijo que eliminaras? 너무 좋은 짐승들이 많아서 하나님한테 예배 드리려고 내가 남겨놨다. Pero yo los dejé allí vivos porque eran animales
tan buenos que iban a servir para darle la ofrenda a Dios, dice Saúl. 이게 사울 왕의 영적인 수준입니다. Este era el estándar espiritual de Saúl. 그 하나님이 사울을 버리시죠. Y por eso Dios abandona a Saúl. 사울 버리고 다윗을 새 왕으로 세우기로 작정하십니다. Y por eso abandona a Saúl y determina levantar a David como nuevo rey. 사울에게서 여호와의 신이 떠나시고 Y el espíritu de Jehová se aleja de Saúl. 여호와께서 부르시는 악신이 들어옵니다. Y entonces también Jehová manda espíritus inmundos para que estén con Saúl. 결국에는 매 순간마다 고통당하다가 사울은 전쟁에서 자살하고 죽어버립니다. Y al final de cuentas él padece toda la vida y en una guerra él se suicida. 이게 이스라엘 초대 왕입니다. Este es el primer rey de Israel. 처음부터 그랬어요. Desde el principio fue así. 이스라엘 역사서를 쭉 읽어보면 첫 사울 왕부터 마지막 이 왕까지 쭉 내력이 나오는데 하나님 앞에 올바로 쓴 왕이 단 한 명도 없습니다. Y si vemos toda la historia de los reyes de Israel, empezando desde Saúl hasta el último, podemos ver que ninguno de ellos obedeció a Dios perfectamente. 그나마 최고의 왕이 누구냐? ¿Quién era el mejor de todos estos reyes? 다윗 왕입니다. El rey David. 다윗은 하나님 마음에 합한 자라고 이야기를 했고 Y David era alguien que agradaba el corazón de Dios. 하나님이 어느 정도로 인정을 했냐면 너가 무슨 짓을 할지라도 너의 왕위는 영원히 내려갈 것이다. Y entonces él era tan agradable al corazón de Dios que le había dicho Dios que sin importar lo que tú hagas, tu reinado continuará para siempre. 내가 너를 떠나지 않겠다. Yo no me iré de ti. 너희 집을 떠나지 않겠다. Yo no me iré de tu casa. 너희 후손에게서 이 왕위가 떠나지 않을 것이다. Y tampoco la realeza partirá de tu descendencia. 사울은 실수했을 때 하나님의 영이 떠나고 다윗을 세웠잖아요. Porque cuando Saúl erró, entonces Dios se fue de él y eligió a David. 근데 다윗은 달랐습니다. Pero David era diferente. 다윗은 만약 범죄하더라도 이 왕위를 영원히 너희 가족에 지켜주겠다. Porque aunque David erró, verdaderamente Dios le prometió que en su familia continuaría este reinado. 그만큼 대단한 왕이 다윗 왕입니다. Así de grande era el rey David. 그래서 이스라엘 최고 왕은 다윗으로 이야기를 합니다. Por eso es que nosotros decimos que el mejor rey de Israel era David. 근데 그 다윗 왕도 실패한 왕이란 말이에요. Pero este David también es un rey que fracasó. 다윗 왕도 우리아의 아내 밧세바를 취하죠. Porque David también tomó a la esposa de Urias Betsabé. 이 우리아라고 하는 장수의 아내를 갖다가 이 아내랑 간음을 하게 됩니다. Y entonces cuando Urias estaba en la guerra, él toma a su mujer. 얼마나 악하냐? Entonces, ¿qué tan malo es? 아내가 임신을 했어. Que ella se embarazó. 그러니까 이걸 갖다 감추기 위해서 우리아 보고 오라고 해가지고 휴가를 주죠. Y entonces para esconder esto es que llamó a Urias para darle un descanso. 그 자기 아기가 아니고 우리아의 아이인 것처럼 속이려고. Para que fuera engañado, para que la gente pensara que no era su hijo, sino el de Urias. 근데 우리아는 얼마나 착한 장수냐면 내가 어떻게 전쟁 중에 아내랑 같이 잘 수 있냐. Pero Urias era un soldado tan fiel que decía, yo cómo durante esta guerra puedo estar como mujer. 이래 잠도 안 자고 집에도 안 가고 왕 지키고 있어. Y por eso es que no durmió ni fue a su casa y siguió allí en la guerra. 그러니까 죽여버려야 되겠다. Y entonces David se puso a pensar, yo lo tengo que matar entonces. 이래서 우리아 아래에 있는 사람들 불러가지고 신호를 내리면 우리아 죽여버려라. Y entonces llamó a las personas que estaban bajo Urias y él dijo, cuando yo dé la señal, maten a Urias. 직접 죽일 수는 없으니까 적진에 있다가 신호를 해서 우리아만 남겨두고 다 빠져나와라. Y entonces como no lo podemos matar solo así, entonces ustedes cuando se enfrenten al enemigo, cuando yo dé la señal, solo todos ustedes hagan para que Urias muera. 완전히 강간범의 살인자입니다. Y entonces él había cometido no solo un adulterio, sino también había cometido el asesinato. 그 우리아 죽으니까 밧세바를 자기 아내로 취하고. Y entonces cuando había muerto Urias, toma a Betsabé como propio. 그 나단 선지자가 와서 이야기하죠. Y entonces el profeta Natán viene y le dice, 왕 진짜 너무 화가 나는 일이 있습니다. Rey, verdaderamente hay algo que me enoja mucho. 엄청나게 양을 많이 가진 부자가 한 명이 한 마을에 살고 있는데 Que había en un pueblo un rico que tenía muchas ovejas. 이 과부가 가지고 있는 양을 한 마리 뺏으려고 그 과부 그 와가지고 그 하나밖에 없는 양을 전부 뺏어갔습니다. Y entonces él tiene muchas ovejas, pero él le quitó la única oveja que tenía uno de los siervos. 그 과부는 그 양이 없으면 살 수 없는데 Y esa oveja no puede, y este siervo no puede vivir sin esta oveja. 자기는 양이 수만 마리가 있는데 Y él, a pesar de tener miles de ovejas, 이런 사람 어떻게 해야 됩니까? este rico tenía miles de ovejas. ¿Qué hay que hacer con él? 다윗이 화가 나. 어떤 놈이 그렇게 내가 그놈을 진멸하겠다. Y entonces David se enoja y dice, ¿quién es este? Yo lo voy a castigar. 그게 바로 당신입니다. Este es usted. 다윗이 하나님 앞에 무릎 꿇고 앉아서 회개하죠. Entonces David se arrodilla ante Dios y se arrepiente. 근데 죄를 지으면 죄의 결과가 반드시 따라오게 돼 있습니다. Y entonces cuando uno peca hay un resultado del pecado. 하나님은 공의의 하나님이기 때문에도 하지만
Dios es un Dios de justicia. 죄를 지으면 사단이 계속 참소하는 거예요. Pero cuando uno peca, entonces verdaderamente Satanás sigue entrando. 이 다윗이 죄를 범했을 때 이 나단이 찾아서 뭐라고 이야기를 하냐? Y entonces cuando David pecó, ¿qué le dice a Natán? 왕이 원수가 조롱할 수 있는 큰 틈을 줬다. Entonces verdaderamente usted, rey, le ha dado una gran apertura para que el enemigo se burle. 말하자면 원수가 하나님한테 참소할 수 있는 큰 틈을 내준 거예요. En otras palabras, usted ha dado una gran apertura para que el enemigo pueda llegar a Dios. 이래가지고 다윗의 자정에 재앙이 임합니다. Y por eso en ese entonces hay gran maldición sobre David. 왕은 남의 눈 몰래 남의 아내를 취했지만 왕의 처들을 이 대낮에 이 왕궁에 와서 전부 욕보이게 될 것이다. Y entonces él dijo, entonces tú puedes haber tomado a una mujer sin que nadie lo supiera, pero a tus hermanos y también a tu familia verdaderamente vendrá esta maldición. 그게 아들 압살롬을 통해서 성취됩니다. Y a través de su hijo Absalom se cumple esto. 아들이 일어나가지고 다윗을 배반하고 Porque su hijo se levanta a oponerse a él. 다윗의 첩들을 그 왕궁 안에서 전부 욕보입니다. Y entonces en todo este palacio de David es que también toda su familia es atacada. 뿐만 아니죠. Y no solo esto. 사무엘하 24장에 보니까 인구 조사를 시작합니다. En 2 de Samuel 24 podemos ver que él empieza a hacer un censo. 이 다윗이 가지고 있는 장수들 중에 요압이라고 하는 장수가 있는데요. Entonces, digamos, de los soldados que estaban de David, estaba uno que se llamaba Joab. 요압의 행적을 읽어보면 요압 대단한 사람이 아니고 믿음 위의 사람이 아닙니다. Y si nosotros miramos acerca de Joab, no era una persona muy destacante ni de gran fe. 근데 그 요압이 볼 때에도 이건 아니다 이렇게 생각이 되는 거예요. Pero hasta este Joab consideró que esto no era lo correcto. 아니 하나님이 축복해 주신 건데 왜 인구 조사를 합니까? ¿Por qué Dios te está bendiciendo? ¿Por qué haces un censo? 우리가 인구 조사해 가지고 승리합니까? 하나님이 함께해야지 사는 거지. Es que no es que por hacer un censo es que nosotros vamos a estar bien, sino que si está Dios con nosotros vamos a tener victoria. 그런데도 불구하고 인구 조사하죠. Pero a pesar de esto, David hace un censo. 그것 때문에 이 나단이 나타나서 다시 한번 책망을 Y 합니다. otra vez viene Natán y critica a este David. 왜 하나님을 안 바라보냐? ¿Por qué usted no se fija en Dios? 왜 이런 일을 하냐? ¿Por qué sigue haciendo esto? 이게 당신이 한 거냐? ¿Esto es algo que usted ha hecho acaso? 당신이 이스라엘을 갖다가 성공하게 하고 당신이 승리를 가져왔냐? ¿Usted es el que trae victoria a Israel? ¿Usted es el que trae el éxito a Israel? 요압이 큰 죄를 범했다. Entonces verdaderamente ha hecho un gran pecado. 그 다윗이 잘못했습니다. Y entonces David se arrepiente. 셋 중에 하나 골라라. Y entonces elige una de tres. 7년 동안 이 땅에 기근이 있게 할 것이냐? Que durante 7 años hay hambruna aquí. 아니면 원수에게 왕이 3달 동안을 쫓겨다닐 것이냐? O que los enemigos sigan al rey durante 3 meses. 아니면 3일 동안에 이 땅에 전염병이 있게 할 거냐? O que digamos hay una plaga durante 3 días en toda esta tierra. 세 가지 중에 하나를 고르라고 합니다. Y entonces le dice que elija una de esas tres. 뭘 골라야 되죠? ¿Y qué es lo que hay que elegir? 세 가지 중에 뭘 골라야 ¿Qué 됩니까? hay que elegir entre esas tres? 다윗이 이렇게 말합니다. David dice, 사람의 손에 침을 받고 싶지 않다. entonces yo no quiero ser tomado por mano de hombre. 여호와의 손에 침을 받고 싶다. Yo quiero ser tomado por la mano de Jehová. 그래서 전염병을 내려달라. Por eso, entonces yo elijo la plaga. 3일 동안 전염병으로 치는 걸 택합니다. Y entonces él elige que durante los 3 días esté la plaga. 첫 번째, 두 번째는 여호와가 치는 게 아닙니까? Y entonces, ¿acaso lo primero y lo segundo no es que Jehová también lo está tomando en su mano? 7년 동안 기근 그것도 여호와가 치는 건데요. Entonces los 7 años también de hambruna también va a ser que Jehová lo está tomando. 원수에게 왕이 쫓겨다니는 것도 여호와가 치는 건데요. El hecho de que los enemigos sigan al rey también es ser tomado por la mano de Jehová, ¿o no? 진짜 다윗이 착한 왕이라면 두 번째를 택해야 돼요. Si David hubiese sido un rey correcto, hubiese elegido el segundo. 나 때문에 지금 이런 문제가 생겼으니까 내가 원수에게 쫓겨다니겠다. 그렇게 해야 돼. Y entonces como por mí surgió este problema, entonces yo voy a ser el que sea perseguido por los enemigos. 근데 뭘 택했냐? Pero ¿qué es lo que eligió? 말로는 여호와께 침을 당하겠다 이러면서 세 번째를 택한다. Y entonces con la boca dijo yo quiero ser tomado por la mano de Jehová, pero eligió lo tercero. 자기는 아무 문제 없습니다. Y entonces él no tenía ningún problema. 그 왕 때문에 그날에 7만 명이 죽는다니까. Pero se mueren 70,000 por este rey. 3일 동안 친다고 했는데 7만 명이 죽었다니까. Y durante 3 días llegó esta plaga y murieron 70,000. 그 7만 명의 백성이 인구 조사했습니까? Y entonces ¿acaso es que por estos 70,000 ellos hicieron el censo acaso? 쥐가 해놓고 No, él mismo hizo el censo. 진짜로 양심적인 왕이라면 내가 원수에게 쫓겨다니겠습니다. 그래야 될 거 아니에요. Si por lo menos hubiese tenido una conciencia, él hubiera dicho, bueno, entonces que me persigan los enemigos. 지금 이 다윗 왕은 왕 중에서 가장 하나님 마음에 합한 왕이 이러고 있습니다. Y entonces este David era el rey más correcto en el corazón de Dios y aún está así. 이 치는 것을 봐도 굉장히 이 중요한 부분이 하나가 있는데 Y entonces nosotros podemos ver una parte muy importante aquí también. 하루 만에 7만 명이 천사를 보내가지고 죽게 되는 걸 보면서 하나님이 후회를 하십니다. Y
entonces viendo cómo un ángel arrasa a 70,000 durante esos 3 días, Dios se arrepiente. 천사 보고 칼을 걷어라. Y entonces y él le dice, envaina tu espada. 근데 사무엘 24장 읽어보세요. Si nosotros leemos Samuel 24, podemos leerlo. 하나님은 재앙 거두기 원하시는데 천사 계속 치고 있습니다. Y Dios desea poder agarrar a este ángel, pero el ángel sigue haciendo esto. 하나님 후회하시는데 칼을 안 걷어. Y entonces Dios se arrepiente, pero él no envaina su espada. 천사가 계속 칼을 뽑고 있다니까. Y entonces este ángel sigue con su espada desenvainada. 언제 그 칼을 거두죠? ¿Cuándo es que envaina la espada? 아라우나 타작마장에서 피제사 드릴 때. Es cuando ellos dan el culto de sangre. 피제사 드리니까 그때서야 칼을 Y 거둡니다. por dar la ofrenda de sangre es que él envaina su espada. 아무튼 포커스는 뭐냐면 이 지금 30강에서 다룬 거는 최고의 왕이라도 하나님께 순종하지 않는 왕이 세워지니 모든 백성이 멸망당하는 겁니다. Pero ¿cuál es el enfoque de esto en las 33 lecciones? Que aunque se levante el mejor rey, no puede resolver el problema. 북이스라엘과 남유다가 있잖아요. Porque estaba en el norte de Israel y en el sur Judá. 여로보암부터 시작해서 북이스라엘이 왕들이 세워지는데 Y entonces desde Jeroboam se levantan los reyes en el norte, en el Israel. 북이스라엘은 선한 왕이 단 한 사람도 없습니다. Y en el norte, en Israel no había ni un rey correcto, justo. 전부 다 하나님 앞에서 악한 왕이었어요. Todos eran reyes malignos ante Dios. 남유다에도 왕들이 많은데 그 중에 좀 괜찮은 왕이 다윗 왕이었고 Y en el sur, en Judá, había muchos reyes y de ellos el mejorcito era David. 솔로몬도 완전 우상 숭배하는 Pero 왕이었어요. Salomón también era un idólatra. 솔로몬도 대단한 왕이 아니에요. Salomón tampoco era un rey destacante, 이스라엘이 남북으로 갈라지게 하는 장본인이 솔로몬이라고. sino que el culpable de que también Israel fuera partida fue Salomón. 좀 괜찮은 왕이 히스기야 왕, Ezequías era tal vez un poco mejor, 요시야 왕. o Joseas. 요 정도 3명 빼고는 전부 다 악한 왕이란 말이에요. Entonces, después de todos ellos, la verdad es que todos son malos. 그 중에 최고의 왕 다윗 왕도 이런 짓을 하는 겁니다. Incluso el mejor de ellos, David, cometía estas cosas. 그 결과가 뭐냐? Y entonces, ¿cuál es el resultado? 왕이 무너지면 왕만 무너지는 게 아니에요. Y entonces, cuando cae el rey, no solo cae el rey, 모든 백성에게 저주와 재앙이 임하는 sino que 겁니다. en todo el pueblo vienen a venir maldiciones y desastres. 자, 시편 82편을 한번 Me 보겠습니다. gustaría que viéramos el Salmo 82, por favor. 제가 아까 시편도 왕에 대해서 많은 이야기를 하고 있다고 그랬죠. Nosotros habíamos mencionado entonces que en los salmos también se habla mucho acerca de los reyes. 시편 중에 아삽의 시들이 있는데요. 아삽의 시는 특히 왕에 대한 많은 관심이 있습니다. Y nosotros podemos ver, digamos, los salmos de Asaí, y de los salmos de Asaí podemos ver que tienen mucho interés en los reyes. 뭐 읽어보면 알겠지만 하나님이 왕들을 천상으로 끌어올려서 회의하는 장면입니다. Y entonces nosotros podemos, si lo leemos lo sabemos, pero es cuando Dios llama a los reyes y hace un concilio con ellos. 1절에 보면 하나님은 신들의 모임 가운데서 서시며 하나님 그들 가운데서 재판하시느니라. En el versículo 1, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. 신들을 모아놓고 재판을 한대요. Dice que en medio de los dioses juzga. 하나님 말고 신들이 있습니까? Entonces, aparte de Dios, ¿hay algún otro Dios? 없잖아요. 하나님만 유일한 신이잖아요. ¿Verdad que no? Dios es el Dios único. 근데 신들을 불러놓고 재판을 지금 하고 있대. Pero dice que aquí está en una reunión de dioses. 너희가 불공평한 판단을 하며 악인의 납보기를 언제까지 하려느냐? ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? 가난한 자와 고아를 위하여 판단하여 곤란한 자와 빈궁한 자에게 공의를 베풀지며 Defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. 가난한 자와 궁핍한 자를 구원하여 악인들의 손에서 건질지니라 하시는도다. Librar al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. 자, 이 신들에게 무슨 이야기를 하고 있냐? Entonces, ¿qué le dice a estos dioses? 너희들 불쌍한 자들 도와주고 Ayuden a los pobres. 악한 자들 Y 진멸해야지. ustedes tienen que matar a los impíos. 지금 무슨 짓을 하고 있냐? 막 혼내는 겁니다. ¿Qué está haciendo? Entonces los está regañando. 6절에 보니까 Pero en el versículo 6. 내가 말하기를 너희는 신들이며 다 지존자의 아들들이라 하였으나 No, entonces nos dice también, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, en el versículo 6. 자, 여기 있는 신들이 누굽니까? ¿Y quiénes son los dioses que están aquí entonces reunidos? 신이 아닙니다. No son dioses, 왕입니다. son los 왕. reyes. 왕들이 해야 되는 덕목을 지금 이야기하고 있는 거예요. Y entonces está diciendo la hora que tienen que hacer los reyes. 구약 시대의 왕이 최고의 왕이 되고 참된 왕이 의로운 왕이 되기 위해서는 지금 여기서 말하는 일들을 행하는 자가 왕이라고 여기졌거든. En el Antiguo Testamento, para un rey ser considerado justo y verdaderamente correcto ante Dios, tenía que hacer estas cosas. 구약 성경에서 왕들을 하나님의 아들이라고 생각을 했습니다. Y en el Antiguo Testamento se pensaba que los reyes eran hijos de Dios. 지금 지상에 있는 왕들을 불러다가 하나님이 꾸짖는 거예요. Y entonces llamando a los reyes que están en la tierra es que Dios los reprende. 중요한 건 7절 8절입니다. El versículo 7 y 8. 그러나 너희는 사람처럼 죽으며 고관에 하나같이 넘어지리로다.
Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. 7절에 너희는 사람처럼 죽으며 En el versículo 7, pero como hombres moriréis 고간의 하나같이 넘어지게 될 y 것이다. como cualquiera de los príncipes caeréis. 이게 무슨 소리냐? ¿Qué quiere decir esto? 왕들한테 이야기하는 겁니다. Le dice a los reyes. 너희는 이제 불의를 행하는 왕이니까 사람처럼 죽게 될 것이다. Como son reyes de injusticia, ¿qué les dice? Ustedes van a morir como personas. 자, 이 사람이 무슨 소리냐? ¿Y qué quiere decir hijos de hombres? 히브리어로는 아담입니다. Entonces en hebreo es Adán. 아담이 어떤 존재였죠? Adán, ¿qué ser era? 하나님의 아들이었습니다. Era un hijo de Dios. 그리고 이 하나님의 아들이고 영적인 존재고 왕적인 존재였습니다. Y entonces era un hijo de Dios, era un ser de realeza. 지금 이거 일반 명사로 사람으로 표현을 했는데 아담으로 표현을 해야 돼요, 사실. Y entonces la verdad es que aquí está expresado como un sustantivo común, pero debe de ser expresado como Adán. 아담과 같은 이 왕들을 지금 불러놓고 꾸짖으면서 이야기하는 겁니다. Y entonces criticando a los reyes, regañando a los reyes, es que les dice que son como Adán. 너희가 죄를 범하니 너희도 이제 아담처럼 죽게 될 것이다. Ustedes han pecado y entonces como Adán van a morir. 그리고 고간의 하나같이 넘어지게 될 것이다. Y como cualquiera de los príncipes caeréis. 물론 통치자의 하나같이 넘어지게 될 것이다. En otras palabras, como cualquiera de los gobernadores caeréis. 그 하나가 아니고 통치자의 첫 번째 통치자처럼 넘어지게 될 Y 것이다. no uno de los gobernadores, sino como el primer gobernador caeréis. 이 아담 이야기를 하고 있는 거예요. Está hablando de Adán. 아담이 죄를 지어서 죽게 됐고 Adán pecó y murió. 그 첫 번째 통치자가 넘어지게 되었다. Y entonces el primer gobernador cayó. 그런 것처럼 너희도 무너지게 될 것이다. Y de la misma forma caeréis. 이유가 뭐죠? ¿Cuál es la razón? 하나님의 말씀에 순종하지 않았기 때문에. Es porque no ha obedecido a la palabra de Dios. 왕이 굉장히 중요합니다. Entonces los reyes son sumamente importantes. 아담이 무너지면서 어떻게 됐습니까? Desde que cayó Adán, ¿qué ocurrió? 아담만 무너진 게 아니죠. No es que cayó Adán solamente, 아담 때문에 온 인류가 무너지게 됐어요. sino que cuando cayó Adán, toda la humanidad cayó. 이스라엘의 왕은 아담적인 존재입니다. Porque los reyes de Israel son seres como Adán. 왕이 무너지면 어떻게 되냐? ¿Y qué pasa si caen los reyes? 나라 전체가 무너진다. Todo el país se viene abajo. 그 역사서를 보면은 백성들이 짓는 죄가 아니고 왕이 짓는 죄에 대해서만 이야기합니다. Si vemos en los libros históricos, no nos habla del pecado del pueblo, sino el de los reyes. 하나님께 순종하는 왕이 있으면 왕만 축복받는 게 아니고 온 백성이 축복을 받고 Y si hay un rey obediente a Dios, entonces no solo ese rey es bendecido, sino todo el pueblo. 하나님께 죄를 짓고 불순종하고 우상숭배하는 왕이 있으면 왕뿐만 아니라 온 이스라엘 전체가 고난을 당하게 됩니다. Pero si hay un Dios, si hay un rey que verdaderamente desobedece o que peca o que no es fiel a Dios, entonces no solo él, sino todo el pueblo perece. 문제는 뭐냐? 참된 왕이 없기 때문에 계속 이스라엘이 고통당하는 거예요. ¿Cuál es el problema? Que no hay un verdadero rey, por eso Israel sigue siendo afligida. 결국에는 북이스라엘은 멸망당하게 되고 Al final de cuentas, Israel del norte también cae. BC 722년에 아수르한테 완전 무너지게 되죠. Nosotros podemos ver que en el año 722 podemos ver que cae ante Asiria. 남유다도 BC 587년에 바벨론에게 무너지게 Y 됩니다. podemos ver también que Judá, que estaba en el sur en el año 587, cae. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 왕 때문에. Por los reyes. 참된 왕이 없기 때문에. Porque no hay un verdadero rey. 그래서 참된 왕이 오셔야만 된다. Y por eso es que tiene que venir un verdadero rey. 구약 성경에서 이야기하고 있는 왕 이야기는 이 이야기입니다. Entonces lo que nos habla en el Antiguo Testamento acerca de los reyes es esto. 참된 왕이 없어서 여러 가지 문제가 이스라엘에 생겼는데 Es que hay muchísimos problemas porque no hay un verdadero rey. 아담이 왕이었는데 그 왕이 실패했기 때문에 온 인류의 모든 문제가 왔는데 Adán era el rey porque él fracasó, entonces toda la humanidad ahora está en problemas. 우리에게 참된 평안과 축복을 가져다 줄 하나님께 순종하는 참 왕이 필요하다. Y necesitamos entonces un verdadero rey que obedezca y que nos traiga la bendición de Dios. 그 왕이 오면 우리 민족이 살아나게 되고 Y si ese rey viene, entonces nuestro pueblo es salvo. 그 왕이 와야 우리 나라가 회복되게 된다. Y ese rey debe de venir para que nuestra nación sea restaurada. 참 왕을 기대하게끔 참 왕을 기다리게끔 만드는 게 왕에 대한 역사라니까. Y entonces toda la historia acerca de los reyes nos hace anhelar al verdadero rey. 그 참 왕이 누구냐? ¿Y quién es el verdadero rey? 신약 성경에 그리스도가 En 참된 el Nuevo 왕이다. Testamento el Cristo es el verdadero rey. 왜 그리스도가 참된 ¿Por 왕입니까? qué Cristo es el verdadero rey? 그는 하나님의 근본 본체시지만 자기를 비워서 종의 몸을 입고 육신을 입고 죽기까지 복종을 하셨다. ¿Por qué? Porque por naturaleza es como Dios, pero Él se humilló a sí mismo para obedecer y obedecer hasta muerte de cruz. 그래서 하나님이 그를 부활시키시고 만물의 왕이 되게 하셨습니다. Y por eso es que Dios le resucitó y le hizo ser el rey sobre toda la creación. 참 왕은 무슨 일을 하냐? ¿Qué es lo que hace un verdadero rey? 하나님께 죽기까지 순종함으로 모든 사단의 권세를 깨트리는 것이 참 왕입니다. El verdadero rey
obedece hasta la muerte a Dios y entonces con la muerte destruye la potestad de Satanás. 육신적으로 전쟁에 승리하는 왕이 아니고 No es un rey de guerra física, 영적으로 사단에게 종된 우리를 해방시키는 게 참된 왕이란 말이에요. sino el verdadero rey es aquel que nos libera espiritualmente de la servidumbre. 그래서 그리스도 예수 안에 있는 자는 절대로 마귀에게 종노릇 하지 않게 돼 있습니다. Por eso los que están dentro de Cristo Jesús no están como siervos del diablo. 더 이상 사단에게 붙잡혀서 육신을 쫓아가는 삶을 안 살게 되는 Ya 거예요. no viven una vida física que está atada por Satanás y siguen al diablo. 사단의 손에서 우리를 해방시켜 줄 수 있는 참 왕은 한 분밖에 없다. Solo hay un verdadero rey que nos puede liberar de la mano de Satanás. 그게 누구냐? 예수 ¿Y 그리스도다. quién es este? Es Jesucristo. 그래서 계시록 17장 14절에 예수님이 만왕의 왕이요 만주의 주다. Por eso en Apocalipsis 17:14 nos dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. 아멘. Amén. 사단에서 그리스도 안에서 완전히 끝났습니다. Entonces verdaderamente Satanás ya ha sido terminado por Cristo. 더 이상 사단의 이 세력에게 속을 필요가 Ya 없다니까. no tenemos necesidad de ser engañados por las potestades de Satanás. 31강입니다. Vamos a ver la lección 31. 참 제사장 되신 그리스도. Vamos a ver a Cristo el verdadero sacerdote. 모세오경이 5권 있잖아요. Podemos ver el Pentateuco de Moisés, 5 libros. 창세기부터 신명기까지 5권의 책이 있는데 Desde Génesis hasta Deuteronomio podemos ver 5 libros. 그 중에 가장 중요하게 보는 책이 사실 우리가 싫어하는 책입니다. La verdad es que de estos libros uno de los más importantes es uno que a nosotros no nos gusta. 가장 중간에 레위기가 있죠. Es Levítico que está en medio. 이 이스라엘의 이 책을 쓸 때 여러 가지를 생각을 해서 쓴다고. Entonces los israelitas cuando escribían este libro lo escribieron pensando en mucho. 특히 숫자 그리고 위치 이런 거 굉장히 중요하게 생각을 합니다. Especialmente los israelitas pensaron muy importantemente acerca de lo que son los números y las ubicaciones. 5권의 책 중에 가장 중앙에 위치한 이 레위기가 핵심이라니까. Entonces significa que el Levítico, que es el que está en medio, es verdaderamente central. 근데 우리는 읽기가 너무 힘들어. Pero es muy difícil para nosotros leer Levítico. 계속 뭐 어떻게 드려라, 뭐 어떻게 뭐 피 드리고 어떻게 뭐 자르고 뭐 이런 이야기 합니다. Porque nos sigue diciendo, tú da esto de esta manera, esto lo tienes que ofrendar de esta manera, esto lo tienes que dar de esta manera. 뭐 제사장 무슨 옷을 입고 막 ¿Y qué ropa se tiene que vestir el sacerdote? 이상한 이야기만 계속 한단 말이에요. Y entonces seguimos y sigue hablando solo esto. 그러니까 출애굽기 이 후반부에 성막 이야기 하면서부터 힘들어지다가 레위기 들어가면 이제 포기하는 겁니다. Y entonces desde que entra lo del tabernáculo, el éxodo, ya es muy difícil, pero cuando entramos a Levítico ya nos rendimos. 민수기는 좀 괜찮다니까. Números está algo bien. 물론 민수기도 계속 이 인구조사한 것들 쭉 나오는 2번이나 나오면 그게 힘든데 Y claro que Números también repite 2 veces el censo de todos los israelitas. 거의 대부분은 성막 이야기랑 이 레위기 읽다가 포기를 해버린다니까. Pero casi todos leen o hasta el tabernáculo o solo hasta Levítico. 재미없는 책이죠. Porque son libros que no son divertidos. 근데 그게 오경의 핵심적인 책이라니. Pero este es el libro central del Pentateuco. 그 레위기에서 말하는 핵심이 뭐냐? 피제사입니다. ¿Y cuál es el núcleo de lo que nos habla el Levítico? Es en la ofrenda de sangre. 왜 이렇게 우리가 읽을 때 지루한 것들을 길게 쓰면서까지 피제사를 그렇게 깊이 있게 설명하고 있냐? Porque es que explica tan extensamente lo que es tan aburrido, pero que es tan importante, lo que es la ofrenda de sangre. 모든 사람이 이 죄 문제를 해결받지 않으면 안 되는 죄인이기 때문에 그렇습니다. Es porque todas las personas son pecadoras que deben de tener solución a su pecado. 첫사람 아담이 불순종하고 하나님 단절된 이후로 모든 사람이 하나님과 단절된 상태로 태어납니다. Porque después de que el primer Adán desobedeció, fue cortado de Dios, y después de eso toda la humanidad nace cortada de Dios. 그 상태가 원죄입니다. Y ese estado es el pecado original. 그 상태가 어떤 상태냐? 사단에게 장악되어 있는 ¿Qué 상태예요. estado es este? Es un estado de estar atado por Satanás. 그 상태가 어떤 상태냐? 하나님을 모르는 영적으로 죽은 상태입니다. ¿Y qué estado es este? Es un estado de muerte espiritual en donde no conocemos a Dios. 그러니까 어떻게 삽니까? Por eso, ¿cómo vivimos? 보이는 육신을 따라 살 수밖에 없는 거예요. No tenemos más opción que seguir la carne visible. 원죄는 뭐냐? 우리가 악하게 태어난다 그 소리가 아닙니다. ¿Qué es el pecado original? No es que nacemos malos. 윤리 도덕적으로 악하다 그렇지 않습니다. No es ser malo ética o moralmente. 아이들 보세요. 착하잖아. Miren a los niños, ellos son bondadosos. 애기가 그렇게 윤리 도덕적으로 악합니까? ¿Y entonces será que moral o éticamente los niños son perversos? 근데 왜 죄인으로 태어난다고 그러냐? Pero ¿por qué es que dice que, que nacen como pecadores? 하나님과 단절돼서 태어나는 거예요. Porque nacen separados de Dios. 사단에게 장악된 이 세상 속에 태어나는 겁니다. Porque nacen dentro del mundo dominado por Satanás. 그럼 어떻게 살게 돼 있냐? ¿Y entonces cómo hay que vivir? 죽는 걸 두려워해서 일평생 마귀의 종로로 타는 인생을 살 수밖에 없어요. No tenemos más opción que vivir una muerte que está en servidumbre del diablo por temor de la muerte. 먹고 살기 위해서 육신적인 걸 쫓아갈 수밖에 없는 삶을 살 수밖에 없습니다. Y no tenemos una opción más que vivir por las cosas que nosotros comemos y las que vemos. 그게 죄라니까. Eso es el pecado. 그러니까 아이들도 가만히 보면 계속 죄 짓고 있는 겁니다. Y si nos fijamos en los niños, ellos siguen pecando en todo momento. 아이들도 먹고 살려고 발버둥을 친대도 Porque los niños también se esfuerzan mucho para comer y sobrevivir. 그거 중에
중에 가장 강력한 게 울음입니다. Y entonces lo más fuerte de todo esto es el llanto. 울어버려. Entonces ellos lloran. 근데 그 애기가 굉장히 빨리 습득을 한다니까요. Pero los niños, los bebés absorben esto muy rápido. 제 우리 딸 낳고 금방 눈치챘습니다. Entonces después de que tuve a mi hija yo me di cuenta de inmediato 가짜로 우는구나. que ella está llorando falsamente. 배고프면 우는 척해요. Entonces cuando tiene hambre finge el llanto. 가서 보면 눈물 하나도 안 나. Y entonces cuando yo me fijo no tiene ni una lágrima. 그 하루도 안 돼서 그런다니까 애들이. Entonces ni pasa un día antes de que los niños se vuelvan así. 처음엔 너무 배고파서 힘들어서 울었는데 Al principio ellos tenían mucha hambre y por eso lloraban. 울면 어디서 우유가 나와. Pero cuando lloran entonces de algún lado viene leche. 그러니까 눈치를 채는 겁니다. Y entonces se dan cuenta. 아 울면 먹을 수 있구나. Si lloro puedo comer. 금방 배웁니다. Y entonces lo aprenden rapidísimo. 오줌 싸서 너무 힘들면 울어버려요. Y entonces cuando ellos se orinan, entonces ellos lloran porque les cuesta. 처음엔 너무 힘들어서 울었는데 Y entonces al principio lloraban porque les costaba. 금방 눈치챕니다. Pero se dan cuenta rápido. 아 이거 불편하면 울면 깨끗한 게 오는구나. Si estoy incómodo, entonces si lloro, entonces me vuelvo limpio. 이래서 나중에 보면은 눈물 하나도 안 나고 입만 울고 있어. Y entonces luego uno se fija que no tiene ninguna lágrima, pero solo su boca está llorando. 애들이 살아남기 위해서 금방금방 그걸 습득을 한다니까. Entonces los bebés aprenden esto rapidísimo para quedar vivos. 한 번은 계속 울어요. Y entonces a veces siguen llorando. 우유를 줘도 안 돼. Y aunque uno les dé leche, no resulta. 기저귀를 가니까 괜찮아요. O le cambié el pañal y estaba bien. 열이 나나 열도 없어. Y no es que tenía fiebre. 아무 문제 없는데 울어요. No tenía ningún problema, pero lloraba. 눈물도 안 나는데 울어. Y no tenía lágrimas, pero lloraba. 뭐지 이게? ¿Por qué está llorando? 안았어. Y entonces la abracé. 안고 막 방 안을 돌기 시작했어. Y entonces la abracé y empecé a ir a dar vueltas por el cuarto. 커다란 사진 앞에 딱 가니까 웃으면서 안 울어요. Y entonces yo estuve ante una gran foto y entonces paró de llorar y reía. 그거 보고 싶은 거야. Y entonces lo que ella quería hacer era ver esta foto. 가까이 가서 그거 보고 싶은데 자기는 못 걸어. Y entonces ella quería ver esa foto pero no podía caminar. 그러니까 막 우는 척을 해서 나를 갖다가 활용하는 겁니다. Entonces fingía el llanto para utilizarme. 나는 애기의 종로를 타고 있고 Entonces yo estaba ciego de esta niña. 아이들이 어려서부터 이걸 갖다가 머리에 들어갔기 때문에 조금만 자기한테 마음 안 들면 우는 척 한다니까. Entonces estos pequeños verdaderamente les entra desde tan temprano que si hay algo que les molesta un poquito empiezan a llorar. 울면 모든 문제 끝. Entonces si lloro es el fin de todos los problemas. 예수 그리스도가 모든 문제 끝 아니고 No es que Jesucristo sea el fin de todos los problemas, 울면 모든 문제 끝. sino que si lloro es el fin de todos los problemas para ellos. 이래가지고 계속 울면서 안 되는 것도 쫄르죠. Y entonces ellos siguen llorando y quieren resolver todo lo que no les resulta. 이제 시간표가 왔어요. Pero ya llegó la hora. 이제 말이 통합니다. Entonces ya llegó la hora en donde yo puedo hablar con ella. 울어도 안 돼. Entonces ya no puede solo con el llanto. 안 되는 걸 계속 울면 어떻게 되죠? Y entonces, ¿qué pasa si ella sigue llorando por lo que no debe llorar? 맞는다니까. Entonces le pego. 이제 눈치를 챕니다. Y ahora se da cuenta. 우는 걸로 세상을 살 수 없구나. Ah, yo no puedo salvar el mundo con el llanto. 학교에 갑니다. Entonces ahora va a la escuela. 공부를 잘해야 되는구나. Y entonces ahora tengo que estudiar bien. 여자는 예뻐야 Y 되는구나. las mujeres, entonces yo tengo que ser bonita. 공부 좀 못해도 예쁘면 되는구나. Y entonces aunque yo no pueda estudiar bien, si soy bonita, entonces ya es todo. 이러고 화장하고 다니는 거예요. Y entonces se van y se maquillan y todo. 이래가지고 막 몸을 갖다 예쁘게 가꾸는 겁니다. Y entonces intentan tener un buen y hermoso cuerpo. 남자는 잘생겨야 되는구나. Y los hombres tenemos que ser apuestos. 키가 커야 Y 되는구나. tenemos que ser altos. 세상적인 것들, 방법들, 기준들이 계속 들어가기 시작하죠. Y entonces empieza a entrar el estándar y el método del mundo. 자, 대학생인데 울어야지 울면 모든 문제 해결된다. 이런 사람 하나도 없습니다. Entonces, si un universitario, no hay un universitario que diga si lloro verdaderamente se me resuelve todo. 대학생들이 밥 없으면 웁니까? Entonces, si los universitarios no tienen que comer, lloran. 이미 알았다니까. No, es que ya saben. 우는 게 모든 문제 해결이 Ya 아니구나. saben que el llanto no es la solución a todos los problemas. 이 대학에서 공부 잘해서 좋은 잡을 얻어야지 잘 사는 거구나. Sino que tienen que estudiar muy bien en la universidad para tener un buen empleo y así se solucionan todos los problemas. 자, 인간이 공부를 잘해서 좋은 잡을 얻으면 잘 삽니까? ¿Será que si una persona estudia mucho y consigue un buen trabajo, vive bien? 아니죠. ¿Verdad que no? 인간은 하나님과 함께 있고 하나님께 순종해야 잘 사는 존재란 말이에요. Es que el hombre es un ser que debe de estar junto con Dios y debe de estar en obediencia a Dios para vivir bien. 근데 하나님 없어지고 Pero desapareció Dios. 어렸을 때부터 계속 다른 게 들어와 있어. Y desde pequeños otra fe entró a ellos. 이제 하나님께 기도하면서 그걸 달라고 기도를 합니다. Y ahora oran ante Dios para pedir algo más. 그게 다 죄란 말이에요. Todo esto es un pecado. 그 죄라고 하는 건 윤리도덕적인 죄는
나쁜 죄, 불신자도 알 수 있지만 진짜 근본적인 죄는 모든 인류가 다 짓고 있는 거라니까. Y entonces ya sea lo ético y lo moral, si hay muchos pecados de esta índole, pero verdaderamente el estar separado de Dios y hacer, entonces todo lo demás es un pecado. 그래서 윤리도덕적으로 나쁜 일 안 하고 열심히 일하는 사람도 깊이 보면 하나님 필요 없고 나는 열심히 일하면 돼. Entonces las personas éticas y morales de las cuales nosotros no podemos criticar ni un pecado, a la verdad es que ellos están con el pensamiento implícito de que si no tienen a Dios, entonces todo lo pueden. 그게 죄라니까. Esto es un pecado. 그래서 일하는데 바쁜데 복음 전하지 말라고 합니다. Y entonces ellos están ocupados en el trabajo y rehusan el evangelio. 그래서 하나님과 단절된 인간은 죄인이 될 수밖에 없는 거예요. Por eso aquellos que están divididos de Dios no tienen más opción que ser pecadores. 죄인은 반드시 죽어야 됩니다. Y los pecadores tienen que morir. 그래서 육신적으로 죽을 뿐만 아니라 영원한 심판이 기다리고 있는 Y 겁니다. no mueren solo físicamente, sino les espera un eterno juicio. 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 그 죄는 이 근본적인 이 죄를 이야기하는 겁니다. Este pecado nos habla del pecado fundamental. 모든 사람은 죄 문제를 해결해야만 돼요. Entonces todas las personas tienen que tener solución al problema del pecado. 그래서 구약에서 계속 제사장들 이야기를 하는 겁니다. Por eso es que en el Antiguo Testamento constantemente se nos recarga el sacerdocio. 하나님은 구약에 제사장들을 통해서만 죄 문제를 해결해 줬어요. En el Antiguo Testamento Dios solucionaba los pecados a través de los sacerdotes, nada más. 그 제사장들이 하는 일의 핵심이 뭐냐? 피제사를 통해 죄 문제를 해결하는 겁니다. ¿Y cuál era el enfoque? ¿Qué era el núcleo de lo que los sacerdotes hacían? Era poder resolver el problema del pecado a través de la ofrenda de la sangre. 왜 짐승의 피를 흘리는데 내 죄를 용서해 줄까요? Porque es que se derrama la sangre de un animal y mi pecado es resuelto. 짐승의 피가 문제가 아니고 그리스도의 피를 예표하고 있기 때문에 그렇습니다. Es que el problema no era la sangre del animal, sino era una señal de la sangre del Cristo. 레위기 17장 11절에 인간의 생명은 피에 있다. 그렇기 때문에 피가 흘림이 없은즉 죄사함이 없다. Nosotros podemos ver el Levítico 17:11 que nos dice que la vida de la carne en la sangre está y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 반드시 죄 없는 자의 피가 흘러야만 죄가 속한다. Entonces debe derramarse la sangre de aquel que no tiene pecado para que el pecado sea expiado. 근데 죄 없는 사람이 없잖아요. Pero no hay ninguno que no tenga pecado. 그러니까 흠 없는 양을 대신 죽이는 겁니다. Por eso es que ellos mataban a las ovejas sin mancha. 그 일을 하는 사람이 제사장이었어요. Y el que hacía esto era un sacerdote. 제사장은 죄 문제를 해결하는 Los 겁니다. sacerdotes solucionaban el problema del pecado. 우리에게 참 제사장이 있어요. 그게 예수 Y 그리스도입니다. nosotros tenemos un verdadero sacerdote y este es el Cristo. 구약 성경에 제사장이 이 일을 해야 되는데 제사장마저도 타락을 해버렸어요. Y en el Antiguo Testamento los sacerdotes hacían esto, pero los sacerdotes también eran corruptos. 대제사장이 사실은 한 명밖에 없잖아요. La verdad es que solo había un sumo sacerdote. 근데 신약 성경을 보면 대제사장들이라는 표현이 있습니다. Pero si nosotros leemos el Nuevo Testamento podemos ver la expresión los sumos sacerdotes. 400년 동안 원래 제사장 14명밖에 없었습니다. La verdad es que durante 400 años solo habían 14 sumos sacerdotes. 근데 바벨론에서 돌아오고 난 다음에 엄청나게 많은 대제사장들이 생긴다니까. Pero después de regresar de Babilonia surgió una gran cantidad de sumos sacerdotes. 심지어 대제사장 안 죽었는데 Incluso no había muerto el sumo sacerdote. 자기 아들을 또 대제사장 세우고 Pero se levantaba a su hijo como sumo sacerdote. 다른 사람이 로마에다가 더 큰 돈 주고 자기가 또 대제사장 되고 Y digamos, habían personas que daban una cantidad mayor de dinero a Roma para ellos ser sumos sacerdotes. 이러니까 돈 더 많이 주고 또 다시 대제사장 뺏어오고 Y entonces había otra persona que daba aún más dinero y se volvía un sumo sacerdote. 이게 지금 이스라엘 역사입니다. Así era la historia de Israel. 그래서 예수님 당시에는 대제사장이 한 명이 아니고 대제사장들이라는 표현이 있어요. Por eso en los tiempos de Jesús no se usa la expresión el sumo sacerdote, sino los sumos sacerdotes. 도피성에 들어간 사람 큰일 났죠. Entonces para los que estaban en la ciudad de refugio ya es una pérdida. 대제사장 죽어야지 나오는데 Porque tenía que morir el sumo sacerdote para que murieran. 계속 대제사장 살아있어. Pero ellos seguían vivos. 말도 안 되는 짓이 일어나고 있다니까. Entonces era algo insólito lo que estaba ocurriendo. 제사장들이 죄를 속해야 되는데 지네들이 완전히 죄 가운데 빠진 거예요. Y entonces los sacerdotes tenían que expiar el pecado, pero ellos mismos estaban sumergidos en el pecado. 그래서 예수님 당시에 참대 제사장을 기다리고 있었던 겁니다. Por eso es que en los tiempos de Jesús estaban esperando al verdadero sumo sacerdote. 지금 인간이 제사장으로 안 된다. Porque no se puede ahora con sacerdocio humano. 지금 있는 대제사장들도 포함해서 전부 다 죄인들이다. Sino que incluyendo a los sumos sacerdotes que están ahora, todos
todos son pecadores. 전부 악한 자들이다. Todos son malignos. 진짜 제사장이 없냐? Entonces, ¿no habrá un verdadero sumo sacerdote? 진짜 하나님 앞에선 제사장이 ¿No 없냐? habrá un sacerdote que verdaderamente esté ante Dios? 갈급하게 만들어 놓고 그리스도가 오신 겁니다. Y entonces verdaderamente ellos estaban anhelando eso y vino el Cristo. 예수 그리스도는 죄 없는 몸으로 이 땅에 오셨습니다. Jesucristo vino a esta tierra con un cuerpo sin pecado. 죄가 없는 분입니다. Él es alguien sin pecado. 죄를 알지도 못한다는 표현이 있습니다. Y nos dice la Biblia que no conoció pecado. 근데 흠없고 의로운 인간, 모든 죄 문제가 전혀 없는 죄에서 자유로운 그 인간이 자기의 피를 하나님 앞에 드린 겁니다. Pero este hombre que no tenía pecado, que era sin mancha, sin defecto y que no había conocido el pecado, él derramó su sangre ante Dios. 십자가에서 피를 흘리면서 우리의 모든 죄를 속하셨습니다. En la cruz derramó toda su sangre y expió todo nuestro pecado. 구약의 제사장과 틀립니다. Entonces es diferente a los sacerdotes del Antiguo Testamento. 소와 양과 염소에 필요한 것이 아닙니다. Porque ya no es con sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni de carneros. 하나님의 아들의 보비로운 피를 바쳤다고 했습니다. Sino él dio la sangre preciada del Hijo de Dios. 십자가에서 돌아가시면서 단번에 영원히 완전히 우리 죄를 끝냈다. Estando en la cruz terminó todo nuestro pecado de una vez, eternamente y perfectamente. 그리고 의인이라는 증거로 부활하셨습니다. Y como prueba de que él es alguien justo, resucitó. 부활하셔서 영원히 살아계시기 때문에 더 이상 다른 제사장이 필요 없다. Resucitó y está vivo eternamente, por lo que ya no más necesitamos ningún otro sumo sacerdote. 우리에게 영원한 한 제사장이 있다. Porque tenemos un eterno sumo sacerdote. 우리 모든 죄 문제를 해결하고 저주에서 해방하신 예수 그리스도. Entonces aquel que acabó con todo nuestro problema y terminó, nos liberó de toda la maldición, Jesucristo. 저주와 재앙과 고난은 죄 때문에 오는 겁니다. Porque todas las maldiciones, todo el padecer y toda la aflicción viene por el pecado. 그리스도 통해 죄 문제 해결되는 순간 모든 고통과 저주에서 해방되는 겁니다. Pero desde el momento que a través de Cristo nosotros fuimos liberados de esto, entonces somos liberados de toda maldición y aflicción. 그래서 우리는 아무 문제 없다. Por eso no tenemos ningún problema. 모든 게 다 끝난 겁니다. Todo ya ha terminado. 아멘. Amén. 32장 참 선지자 되신 그리스도. Vamos a ver Cristo el verdadero profeta, lección 32. 구약 성경에서 선지서, 대선지서 5권과 소선지서 12권은 하나님이 선지자들 통해 하신 일들을 기록하고 있습니다. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento que están los profetas mayores, que son 5, y podemos ver a los profetas menores, que son 12, y ellos registran lo que decían los profetas. 선지자는 누굽니까? ¿Quiénes son los profetas? 하나님의 말씀 전해주는 거죠. Eran aquellos que compartían la palabra de Dios. 하나님 말씀 전해주는 건 무슨 소리냐? ¿Y qué significa compartir la palabra de Dios? 우리가 직접 하나님을 만나서 말씀을 받아야 되는데 Nosotros deberíamos de encontrarnos con Dios directamente a recibir su palabra. 모세가 시내산에 올라가서 백성들과 올라갔을 때부터 하나님은 선지자를 통해서만 백성에게 말씀 주십니다. Pero desde que Moisés y también el pueblo de Israel subió al monte de Sinaí, desde ese entonces es que Dios solo a través de los profetas da la palabra al pueblo. 이스라엘 백성이 두려워했어요. Y el pueblo de Israel tenía miedo. 우리 죄가 너무 많은데 Tenemos demasiados pecados. 올라가서 하나님 만났다고 죽으면 어떻게 하지? ¿Y qué pasa si nos morimos cuando nos encontremos con Dios? 그래서 하나님 만나기를 두려워했어요. Y tenían miedo de encontrarse con Dios. 모세가 대신해서 말씀 받고 그 말씀 전해주게 해주십시오. Por eso verdaderamente que Moisés sea el que reciba esta palabra y que Él nos lo transmita a nosotros. 그럼 우리가 하나님 만난 거랑 똑같지 않습니까? Y entonces es lo mismo que habernos encontrado con Dios, ¿o no es así? 자, 신명기 이 본문을 보면 말씀 전하는 게 그냥 말씀 전하는 게 아니고 하나님과 만나는 거라니까. Y si nosotros vemos este pasaje en Deuteronomio, nosotros vemos que el recibir la palabra de Dios no es simplemente escuchar la palabra de Dios, sino es encontrarse con Dios. 그래서 선지자는 하나님을 만나게 하는 겁니다. Por eso los profetas tienen el papel de hacernos encontrarnos con Dios. 무엇으로 하나님 만나게 하냐? 하나님 말씀으로 하나님 만나게 하는 ¿Y 거예요. con qué nos encontramos con Dios? Con su palabra. 모세 죽은 후에도 하나님은 선지자를 통해서만 Y 말씀하십니다. después de la muerte de Moisés es que Dios solo habló a través de los profetas. 근데 구약 선지자들 불완전했죠. Pero los profetas del Antiguo Testamento eran inciertos. 이 선지자들도 거짓 선지자들이 가득했습니다. Porque había un gran número de falsedad en los profetas. 특히 왕궁과 성전에 있었던 이 선지자들 전부 거짓 선지자들이에요. Especialmente todos los profetas que estaban en los palacios y también en los templos eran falsos profetas. 계속 안전하다. 우리는 아무 문제 없다. Y entonces seguían diciendo, nosotros estamos bien, no tenemos ningún problema. 하나님의 말씀도 언약도 다 놓쳤는데 괜찮다. 우리는 예루살렘에 있으니까 괜찮다. Y entonces habían perdido toda la palabra de Dios y el pacto de Dios, y aún así decían, nosotros estamos bien porque estamos en Jerusalén. 옛날이랑 지금은 똑같아요. Entonces era lo mismo que en la antigüedad. 기득권과 권세 가지고 있는 사람들이 거짓 복음을 전한다니까. Que las personas que tenían también esta autoridad, ellos proclamaban un falso evangelio. 하나님 누구를 사용하셨냐? Dios a quién utilizó? 변방의 선지자들을 사용하셨어요. Utilizó a los profetas periferales, 아무 힘없는 a aquellos que no tenían fuerzas, 오히려 정치와 권력에서 멀리 떨어져 있는 a aquellos que estaban
lejos de la política y de la autoridad. 변방에 있는 연약한 것 같아 보이는 그 사람들을 통해 말씀을 전하셨습니다. A estos profetas débiles que parecían estar en la periferia, Dios les dio su palabra. 예수님 때도 똑같고 Es lo mismo en los tiempos de Jesús. 지금도 똑같습니다. Hoy en día también. 그래서 우리가 요팔로 왔다. Por eso venimos a Yopal. 아멘. Amén. 왜 요팔이 중요하냐? ¿Por qué Yopal es importante? 아, 여기 시골이기 때문에 변방이기 때문에 중요한 게 아닙니다. No es porque sea, digamos, un lugar menos poblado, no porque sea una periferia, 하나님의 말씀을 바르게 전파할 수 있는 선지자들이 있기 때문에 중요합니다. sino porque hay profetas correctos de Dios que van a compartir la palabra correcta de Dios. 아멘. Amén. 저희들도 연약합니다. Nosotros también somos débiles. 하나님이 연약한 자들 통해서 강한 자를 부끄럽게 하실 겁니다. Pero a través de los débiles Dios avergonzará a los fuertes. 예레미야나 뭐 이사야나 우리가 볼 땐 대단한 선지자 같지만 Entonces nosotros pensamos que Jeremías o Isaías eran grandes profetas. 그 당시에는 핍박당하고 환란을 당했다니까. Pero en ese entonces eran perseguidos y padecían de tribulación. 예레미야 같은 게 시위대 뜰에 가두고 두들겨 패고 Y entonces, digamos, en el caso de Jeremías, él era encarcelado y le golpeaban. 거짓 선지자들에게 모함당하고 Y él era criticado por estos falsos profetas. 바벨론한테 망한다고 경고하니까 친바벨론 파다 이래가지고 잡아들이고 Y entonces, como él anunciaba que Israel perecería ante Babilonia, entonces lo consideraban pro Babilonia y entonces lo acusaban. 이사야 같은 경우에도 목이 톱으로 잘려서 죽었다고 하지 않습니까? En el caso de Isaías también él murió siendo decapitado por un serrucho. 전부 다 바른 선지자 어려움 당했다고. Entonces todos estos profetas justos padecieron de dificultades. 왜냐? 참된 선지자의 말씀은 나의 가슴을 찌르기 때문에. ¿Por qué? Porque la palabra del verdadero profeta hace que mi corazón esté compungido. 찔렸을 때 두 가지 반응이 나오는 거예요. Y si estoy compungido salen dos reacciones. 하나는 완전히 꼬꾸라져서 회개하고 Uno de ellos que verdaderamente yo me arrodillo ante Dios y me arrepiento. 사도행전 7장 보니까 한 군데는 가슴이 찔리니까 귀를 막고 더 이상 듣지 않으려고 쫓아와서 돌로 선지자를 쳐 죽였습니다. Y nosotros podemos ver que en Hechos 7 nosotros vemos a esos profetas que tenían tanta compunción de corazón que ellos se tapaban los oídos para no escuchar y perseguían a este para matarlo a pedrazos. 하나님을 만나게 해줄 선지자가 필요한데 선지자가 타락을 해버렸어요. Y entonces se necesita de un profeta para poder encontrarnos con Dios, pero los profetas son los que han caído. 특히 구약 성경 말라기가 쓰여지고 나서 그 이후에 예수님 오실 때까지 선지자 하나님의 말씀이 없어져 버렸습니다. Especialmente que nosotros podemos ver desde Malaquías, que fue lo último registrado de los profetas, ya no hay escrituras acerca de los profetas. 그 400년을 중간기라고 하는데 신구약 중간기. Y entonces nosotros podemos ver este periodo intermedio de 400 años. 400년 동안 하나님의 말씀이 사라져 버렸다니까. Entonces durante 400 años desapareció la palabra de Dios. 하나님의 말씀이 있어야지 하나님 만날 수 있는데 Y con la palabra de Dios nos tenemos que encontrar con Dios. 하나님의 참된 선지자가 있어야지 하나님을 만날 수 Y 있는데 con un verdadero profeta de Dios tenemos que encontrarnos con Dios. 하나님의 말씀이 끊어져 Pero 버렸어요. la palabra de Dios fue cortada. 참된 선지자가 필요하다. Se necesitaba de un verdadero profeta. 참된 선지자가 필요하다. Se necesita de un verdadero profeta. 그게 성경의 메시지입니다. Este es el mensaje de la Biblia. 그렇게 갈급하게 만들어 놓고 참 선지자 그리스도가 오신 겁니다. Y entonces cuando este pueblo estaba padeciendo y estaba en delante, entonces envió al Cristo. 예수님은 옛날의 선지자 같은 그런 선지자가 아닙니다. Jesús no es como uno de los profetas de la antigüedad. 옛날의 선지자는 하나님한테 말씀 받아서 말씀 전해주는 선지자죠. Porque los profetas de la antigüedad eran personas que recibían la palabra de Dios y compartían la palabra de Dios. 말씀 전해가지고 하나님 만나는 효과가 나타나게 하죠. Y entonces al compartir la palabra surtía el efecto de poder encontrarse con Dios. 예수님은 그런 선지자가 아닙니다. Jesús no es uno de estos profetas, 태초에 말씀이 계시니라. sino que al principio era el verbo. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀이 곧 하나님이라. Y ese verbo estaba con Dios y este verbo era Dios. 말씀 전해주는 게 아니고 No era que compartía una palabra, 이 말씀이 직접 육신이 돼서 오셨다. sino que la palabra, el verbo en sí se vistió de carne y vino. 하나님이 우리를 만나기 위해서 직접 내려오셨다. Dios vino a encontrarse con nosotros. 그래서 내가 고 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암 자가 아버지를 만날 자가 없다. Por eso dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede encontrarse con el Padre si no es a través de mí. 십자가와 부활로 하나님 만날 수 있는 완전한 길을 열어주셨다. A través de la cruz y la resurrección nos abrió el camino perfecto para encontrarnos con Dios. 우리가 하나님께 갈 수 없으니 하나님의 육신을 입고 우리를 찾아오셨다. Y nosotros no podemos ir a Dios, por eso es que Dios se vistió de carne y vino a encontrarse con nosotros. 누구든지 예수를 그리스도로 믿는 자 안에 성령으로 함께 하십니다. Y entonces dentro de todo aquel que cree en Jesús como el Cristo está con el Espíritu Santo. 그래서 예수 그리스도를 통해서 하나님과 함께하는 축복이 회복되는 겁니다. Por eso es que a través de Jesucristo
nos es restaurada la bendición de estar junto con Dios. 하나님 만나는 축복이 일어나는 La 겁니다. bendición de poder encontrarnos con Dios. 그래서 예수님은 참 선지자, Por eso es que Jesús es el verdadero profeta. 아담보다도 더 좋은 겁니다. 이거는 Entonces era mejor que Adán. 참 선지자 대신 그리스도를 통해 하나님을 만나면 어떤 상태가 되냐? Porque si nos encontramos con Dios a través del verdadero profeta que es el Cristo, ¿qué es lo que ocurre? 아담은 죄를 범하면 하나님이 떠나버리시죠. Porque para Adán, si él pecaba, entonces se iba Dios de él. 근데 그리스도를 통해서 우리 안에 들어오신 성령은 절대로 우리를 안 떠납니다. Pero el Espíritu Santo que entra a nosotros a través de Cristo no se va. 왜냐? ¿Por qué? 과거, 현재, 미래의 모든 죄까지 다 끝냈기 때문에. Porque Él ya ha consumado todos los pecados del pasado, presente y el futuro. 그래서 영원히 하나님 만날 수 있는 완전한 길을 Por 열어주셨다. eso nos abrió un camino eterno para poder encontrarnos con Dios. 그래서 모든 문제가 끝난 것이다. Por eso todos los problemas han terminado. 아멘. Amén. 자, 마지막 33강입니다. Vamos a ver la lección 33, la última. 그 그리스도께서 다시 오실 것입니다. Este Cristo vendrá de nuevo. 다시 오실 때는 구원하기 위해서 오시는 것이 아닙니다. Y vendrá de nuevo no para salvación, 심판주로 오실 것입니다. sino vendrá como el Señor del juicio. 뭘 심판하냐? Y vendrá como el juez de qué? 예수가 그리스도를 믿었던 자와 안 믿었던 자를 분명히 그 기준으로 심판하기 위해서 옵니다. Él juzgará a la gente con el estándar. ¿Creíste en Jesús como el Cristo o no? 그래서 우리가 맞다는 것을 변증하실 것입니다. Por eso es que Él va a estar frente a nosotros y nosotros vamos a estar dando cuentas ante Él. 모든 문제가 끝났다고 믿는 너희가 맞다. Y entonces verdaderamente ustedes han creído que todos los problemas han terminado. 눈에 보이는 환난 핍박 가운데서도 예수가 그리스도라고 말했던 너희들 말이 맞다. Y entonces verdaderamente ustedes que ante la tribulación, que ante la persecución dijeron que Jesús era el Cristo y ya no hay problema, están en lo cierto. 그걸 증명하고 그거 가지고 심판하기 위해서 오실 것입니다. Y entonces viene a testificar de esto y viene a juzgar con esto. 재림에 대한 네 가지 약속을 분명히 다 붙잡아야 돼요. Tenemos que aferrarnos a 4 puntos acerca de la venida. 하나님 말씀 중에 하나라도 빼고 믿으면 안 됩니다. No debemos de quitar ni una cosa de la palabra de Dios al creer. 재림에 대한 네 가지 약속을 전부 믿어야 재림의 언약을 붙잡은 거다. Debemos de creer 4 aspectos acerca de las promesas de la venida para verdaderamente tener esta fe. 첫 번째, 예수님 분명히 육체적으로 모든 사람이 볼 수 있도록 재림하실 겁니다. Lo primero es que claramente Jesús vendrá en carne para que todos lo puedan ver. 아무나 모르게 몰래 오는 게 아닙니다. No es que viene para que algunos no se den cuenta. 지금 이 한국에 있는 거짓 그리스도들은 자기네들이 재림 예수라고 계속 속이고 있는데요. Hay falsos cristos en Corea que están engañando a la gente diciendo que ellos son el Cristo venido de nuevo. 예수님 재림 약속을 분명히 보세요. Pero nosotros nos podemos fijar en la promesa de Jesús ciertamente. 모든 자들이 다 볼 수 있도록 온다니까. Él vendrá para que todos le puedan ver. 와서 또 다른 일을 하는 게 아닙니다. Y no vendrá a hacer algo más. 다른 할 일이 없어요. Nada más vendrá a hacer. 이미 그리스도 일을 완성했다니까. Porque la obra de Cristo ya está consumada. 또 다른 그리스도가 필요 No 없다니까. se necesita de otro Cristo. 오실 때는 모든 것이 다 끝나는 시간표입니다. Sino que cuando viene entonces es el tiempo del fin. 심판주로 오시는 거예요. Vendrá como el juez. 육신적으로 재림하는 겁니다. Y vendrá como vendrá de una forma física. 모든 육체가 부인할 수 없도록 모든 사람이 보도록 재림하게 돼 있어요. Para que ninguna carne lo pueda negar, para que todos le puedan ver. 반드시 그렇게 재림한다 믿어야 됩니다. Y hay que creer que Él viene de esta forma. 두 번째, Y lo segundo, 그 시간표는 그 누구도 알 수 없다. que nadie sabe la hora. 몇 년, 몇 월, 며칠에 온다. 다 틀렸습니다. Si nosotros decimos viene a tal año, viene a tal mes, a tal fecha, no es lo correcto. 아무도 모른다고 그랬어요. Nos dice que nadie sabe. 심지어는 천사도 모르고 인자도 모르고 하나님 아버지만 안다. Y nos dice que ya sea ni el Hijo de Dios ni los ángeles lo saben y que está en la sola potestad del Padre. 정확한 날짜, 시간 말하는 사람 이단입니다. Las personas que hablan de una fecha y una hora precisa son sectas. 전부 거짓말입니다. Todos son mentiras. 속지 마시기 No 바랍니다. sean engañados. 어느 날 여러분한테 뭐가 보이더라도 날짜 보이더라도 속지 마세요. Y aunque ustedes miren una fecha en una visión o algo así, no sean engañados. 1992년 10월 28일 Y entonces si nosotros miramos el 1992 en octubre, el día 8. 전 세계적으로 기적과 이사를 봤다니까. Y entonces en todo el mundo se vieron muchos portentos y se vieron muchas cosas. 뭐 러시아에서 손이 나타나서 1992년 10월 22일 Y entonces digamos en Rusia apareció una mano escribiendo esta fecha de 8 de octubre de 1992. 한국과 전 세계에서 똑같은 날짜를 봤다니까. 많은 사람들이 Y muchas personas, ya sea en Corea o en todo el mundo, vieron esto. 기도하다가 똑같은 날짜가 보이는 거예요. Y entonces la gente que oraba vio la misma fecha. 아, 주님이 오시는구나. Ah, viene el Señor. 이래가지고 그거 믿는 사람들이 엄청 많았습니다. Y había muchísima gente que creía esto.
속지 마시기 Pero 바랍니다. no sean engañados. 아무리 하늘에서 손이 나타나서 날짜를 써도 그게 아니라니까. Sin importar si sale una mano del cielo y escribe una fecha, no es. 아무도 알 수 없다. Nadie lo puede saber, nos dice la Biblia. 저희들이 만약 날짜를 말한다면 저희들 이단입니다. Y si nosotros les decimos una fecha, entonces nosotros somos secta. 앞으로 말하는 사람이 있다. 성경책 가지고 입을 때리시기 바랍니다. Y entonces si hay alguien que les dice una fecha, por favor agarren la Biblia y péguenla a la boca. 아무도 알 수 없다. Nadie lo puede saber. 세 번째, Entonces lo tercero, 언제 끝이 오냐 힌트 한 가지를 주셨어요. ¿cuándo viene el fin? Nos da una pista. 언젠지는 모르지만 전 세계의 천국 복음이 증거되고 난 이후에 끝이 올 No 것이다. sabemos exactamente, pero cuando este evangelio del reino sea predicado como testimonio a todas las naciones, entonces viene el fin. 모든 민족에게 천국 복음이 정확하게 증언되고 난 이후에 끝이 올 것이다. Después de que este evangelio del reino sea precisamente testificado a todas las naciones, entonces viene el fin. 세계 복음화 돼야 끝이 오게 돼 있습니다. Debe ocurrir la evangelización mundial antes de que venga el fin. 그래서 우리는 말씀 운동 세계 복음에 생을 거는 겁니다. Por eso es que nosotros estamos dando nuestra vida por el movimiento de la palabra y para la evangelización del mundo. 그래서 사도들이 거기 생을 Y 걸었다니까. por eso es que los apóstoles daban su vida para esto. 마지막 네 번째, Y lo cuarto. 예수님이 제자들에게 수차례 여러 차례 말씀하셨습니다. Y entonces Jesús le dice a los discípulos durante muchas ocasiones. 진짜 이 네 번째 말을 했냐? 그 생각을 가지고 한번 사복음서를 보세요. Si quieren, ustedes pueden revisar los 4 evangelios a confirmar esta cuarta parte, si de verdad le dijo a los discípulos. 이 네 번째 포인트를 계속 이야기하신다니까. Y entonces constantemente habla de este cuarto punto. 너희들 살아있을 동안에 내가 올 것이다. Cuando ustedes estén vivos, mientras ustedes estén vivos, yo vendré. 다는 아니지만 너희 중에 살아서 내가 오는 거 볼 자들이 있다. No todos, pero habrán algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte antes de ver al Hijo del Hombre venir en todo su reino. 그리고 이 세대가 끝나기 전에 올 것이다. Y todo esto acontecerá antes de que pase la generación. 이 세대가 지나가기 전에 모든 것이 다 이루어질 것이다. Antes de que pase toda esta generación, todas estas cosas acontecerán. 그냥 이렇게 말한 게 아니고 그 앞에 예수님이 내가 진실로 너희에게 Y 말하노니. no lo dijo solo así, sino dijo, de cierto os digo. 예수님 중요한 말 할 때 그 말을 붙이거든요. Cuando Jesús dice algo importante, dice, de cierto os digo. 내가 진실로 너에게 말하는 이 세대 다 지나기 전에 모든 것이 다 이루어질 De 것이다. cierto os digo que todas esas cosas acontecerán antes de que pase la generación. 마태복음 24장에 말세 때 일어날 일들을 전부 설명하시면서 하신 말씀입니다. En Mateo 24 explica todas las cosas que han de ocurrir en los tiempos postreros y habla de esto. 그것만 말해도 굉장히 중요하게 진짜로 말했구나 생각할 건데 Y aunque solo hubiese dicho eso, nosotros teníamos que tomarlo muy en cuenta. 그 말씀하시고 뭐라고 하셨냐? Pero después de decir todo esto, ¿qué dijo? 천지가 없어질지언정 내 말은 떨어지지 않을 Que 것이다. aunque pasen el cielo y la tierra, mis palabras no pasarán. 그러니까 제자들 입장에서는 언젠지는 모르지만 세계복음만 일어나면 일어날 것이고 나 살아있을 동안에 끝나는구나 이 믿음이 당연히 들어간 거예요. Pero para los discípulos, ¿qué fe ellos tuvieron? Verdaderamente viene durante mi vida, no sé cuándo, pero va a ser ciertamente cuando se evangelice todo el mundo y va a ser cuando yo esté vivo. 이 네 가지를 정확하게 믿어야 우리가 재림신앙을 가졌다. Y nosotros debemos de creer esos 4 puntos precisamente para decir que tenemos la fe de su venida. 초대교회와 사도들은 그 믿음 가졌다는 건 누구도 부인할 수 없습니다. Porque nadie puede negar que los miembros de la iglesia primitiva y los apóstoles corrían con esa fe. 분명히 네 가지를 한꺼번에 다 가지고 있었어요. Muy ciertamente ellos tenían estos 4 aspectos. 근데 지금 없어졌습니다. Pero hoy en día la gente no lo tiene. 나 살아있을 동안에 주님 오신다 이 믿음 없어졌습니다. La gente no tiene la fe de que Él vendrá mientras estemos vivos. 세계복음만 끝나야 주님 오신다. 이것도 사람들 거의 다 모르고 있습니다. Y la mayoría de la gente no sabe que el fin vendrá cuando ocurra la evangelización de todo el mundo. 주님 오신다는 거는 어렴풋이 알고 있어요. Y entonces saben, sí, algunos de que va a venir el Señor. 그렇지만 주님 오시는 것을 간절히 사모하지 않습니다. Pero no están anhelando la venida del Señor. 오히려 두려워하죠. Más tienen miedo. 주님 오실까봐 두려워하고 있습니다. Ellos tienen miedo de que venga el Señor. 지금 재림에 대한 신앙을 다 놓쳐버린 거라니까. Han perdido la fe en su venida entonces. 그러니까 거짓 사람 선지자들이 일어나가지고 날짜를 이야기하니까 거기에 속는단 말이에요. Por eso es que se levantan falsos profetas y entonces son engañados por las fechas que ellos proclaman. 특히 우리 살아있을 동안에 주님 오신다 이 신앙은 1세기 말부터 완전 사라졌습니다. Especialmente desde el fin del primer siglo desapareció la fe de que Él vendría durante nuestros días. 이단 아니면은 그 신앙이 없어져 버렸어요. Y entonces solo las sectas ahora preservan un poco de esa fe. 왜 없어졌냐? ¿Por qué desapareció esta fe? 주님 안 왔거든. Porque no llegó el Señor. 요한이 1세기 말에 죽었습니다. Porque Juan había perecido al fin del primer siglo. 말하자면 예수님 제자들이 다 죽었어. En otras palabras, murieron todos los discípulos de Jesús 근데 주님이 안 왔어요. y el Señor no vino. 그러니까
아, 이게 뭔가 틀렸구나. Ah, entonces eso es algo mal. 주님 오신다는 말은 뭐지? ¿Qué significa que el Señor va a venir? 아, 오순절날 성령으로 오신다는 말이구나. Ah, debe de ser la llenura del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. 그렇게 현실을 쳐다보고 합리화시켜 Y 버렸습니다. entonces viendo la realidad lo racionalizaron. 현상을 쳐다보고 하나님 언약을 놓쳐버렸어요. Y entonces viendo la realidad perdieron el pacto de Dios. 아담이랑 똑같죠? Igual que Adán. 하와가 먹었는데 안 죽는 거 보고 자기 먹어버렸죠. Viendo que Eva comía y no moría, él también comió. 하나님의 말씀과 현실이랑 충돌되는 것 같아 보이니까 현실을 택했단 Y 말이에요. parecía que la palabra de Dios y la realidad estaban en conflicto y eligieron la realidad. 그 다음부터 우리가 가지고 있었던 언약이 변질된 겁니다. Y desde ese punto se corrompió el pacto que nos es trasladado. 세계복음은 누굴 통해서 일어나냐? ¿A través de quién ocurre la evangelización del mundo? 성경 그대로의 언약을 그대로 믿고 순종하는 자들 통해 세계복음은 일어나게 돼 있어요. Las personas que verdaderamente se aferran al pacto de la Biblia así como está y ellos obedecen el pacto de la Biblia así como está, son los que harán la evangelización mundial. 나 살았을 때 주님 오시다 안 와도 상관없습니다. Y está bien si el Señor no viene durante mis días. 그렇지만 안 오더라도 나는 그걸 믿고 죽을 거예요. Pero aunque no venga, yo verdaderamente tengo que creer y correr así y morir. 사도들은 안 왔는데도 그걸 믿고 죽었다니까. Porque los apóstoles corrieron de esa forma. 그 믿음을 가졌느냐 안 가졌느냐가 심판의 기준이라니까. Verdaderamente si tuvimos esta fe o no es el estándar del juicio. 예수님 심판할 때 너가 그 믿음 가지고 있었냐 안 가지고 있었냐 그걸 가지고 심판하신다니까. Entonces cuando Jesús venga como juez nos juzgará diciendo tú tuviste esta fe o no la tuviste. 그때 그래서 너 왜 안 믿었냐? ¿Por qué tú no creíste? 내가 분명히 성경에 너 살아있을 동안 온다고 이야기했는데 왜 안 믿었냐? Y en la Biblia yo te dije claramente que yo venía en tus días. ¿Por qué no creíste? 2000년 동안 안 왔잖아요. Durante 2000 años no viniste, Señor. 그렇게 말할 겁니까? ¿Le van a decir esto? 말도 안 되는 거예요. ¿Verdad que es insólito? 예수님이 오시는 거 시와 때는 아무도 알 수 없지만 그 말의 핵심은 깨어 있으라는 소리고 Y entonces nadie sabe el día o la hora de la venida del Señor, pero ¿cuál es el núcleo de eso? Velad. 당장 내일이라도 올 수 있다고 생각을 하고 올인을 하면서 살라는 소리입니다. Y ustedes den su vida para Él pensando que incluso mañana podría venir. 그래서 우리는 세계복음화가 아니고요. Por eso no es simplemente evangelización mundial, 당대 세계복음화. sino es la evangelización mundial en nuestros días. 나 살아있을 동안에 세계복음화 완성하고 Verdaderamente cumplir con la evangelización mundial mientras esté vivo. 나 살아있을 동안에 주님 재림하시도록 만들겠다. Y verdaderamente mientras yo esté vivo hacer que pueda venir el Señor. 그게 성경의 재림신앙입니다. Eso es la fe bíblica de la venida. 그게 마라나타 Esta 신앙입니다. es la fe maranata. 그 신앙을 가졌던 자는 당연히 전생을 그리스도께 Y 드렸습니다. las personas que tuvieron esta fe naturalmente dieron toda su vida a Cristo. 그 신앙이 있었을 때 당연히 성령께서 그들을 사용하셨고 Y cuando tuvieron esta fe verdaderamente el Espíritu Santo los utilizó. 폭발적인 전도운동이 일어났다. Y ocurrió un evangelismo muy explosivo. 그럴 수밖에 없죠. Y no hay más opción que ocurra 완전히 esto. 인생을 건 제자들이 모여드니까 Porque se reunieron los discípulos que dieron su vida. 우리는 당대 세계복음화를 하기 위해 콜롬비아에 왔습니다. Nosotros venimos aquí a hacer la evangelización mundial en nuestros días, aquí en Colombia. 그리고 남은 인생을 당대 세계복음화에 해서 올인하다가 하나님 앞에 갈 겁니다. Y vamos a ir ante Dios dando toda nuestra vida para la evangelización mundial en nuestros días. 될 수 있으면 죽지 않고 하나님 그리스도 오시는 것을 보기 위해서 뛸 겁니다. Y si se puede, nosotros no vamos a morir, sino vamos a correr para ver la venida del Señor. 그게 성경에서 말하고 있는 언약이기 때문에 Este es el pacto que nos habla la Biblia. 하나님의 언약을 붙잡고 함께 당대 세계복음화의 증인되기를 예수 이름으로 축원합니다. Los bendigo en el nombre del Señor para que se aferren al pacto de Dios y que juntos seamos testigos para la evangelización mundial en nuestros días. 우리 하나님께 영광의 박수 돌리고 Vamos a darle un 마치겠습니다. aplauso de gloria a Dios para concluir. 감사합니다.